Hvala predsjedavajući, hvala uvažene dame i gospodo, kolegice i kolege zastupnici. Pa prije svega htio bih reći da je osnovna europska vrijednost demokracija i kada se političari vrate iz Bruxellesa, mjesta gdje navodno, ajmo reći prema onom što nam televizija barem govori, se sloboda govora i demokracija cijeni, mene čudi da u ovom Visokom domu mene predsjedavajući prekida u izlaganju, odnosno u replici koja je bila jako kratka, samo 2 minute, isključivo zato jer mu se nije svidjelo ono što ja govorim. Znači, ako ovaj Sabor nije mjesto gdje zastupnici slobodno mogu izražavati svoje mišljenje, koje se recimo suprotstavlja američkoj propagandi, onda tako recite. Ako vam smeta što Pernar govori, što se ne slaže sa time što je Amerika napravila po Bliskom istoku, ok, recite, Pernar ne može što govoriti. Ako vas smeta moje mišljenje po pitanju tko je kriv za izbjegličku krizu, recite, gospodine Pernar, nemate pravo to govoriti, ja vam zabranjujem i uzimam vam riječ. Međutim, ovdje se radi jedna farsa, znači tobože se traži da zastupnici budu aktivniji. Znači, mi ćemo sada novčanim kaznama tjerati zastupnike da ovdje dolaze, to je plan MOST-a. Međutim, s druge strane, kada sam izrazio svoje mišljenje, odnosno repliku gospodinu Plenkoviću, tada je isti predsjednik Sabora koji predlaže te zakone u ime MOST-a meni gasi mikrofon 2 puta. Jesmo li mi ovdje statisti ili se ovdje očekuje od mene da igram ulogu statista i da šutim? Koja je poanta od toga da ja dolazim ovdje na sjednice ako ja ovdje ne mogu govoriti ono što mislim? Dakle, prije svega smatram da se mora dozvoliti zastupnicima da slobodno govore i izražavaju svoje mišljenje. Jer ja ovdje nisam došao sam radi sebe, nego sam došao u ime svojih birača koji su mene ovdje izabrali da zastupam mišljenja i stavove. A oni su sljedeći po ovom pitanju. Gospodo iz HDZ-a, molim vas da me ne ometate u izlaganju. Hvala vam. Molim vas, uvažene kolege, dozvolite gospodinu Pernaru da završi izlaganje, a gospodin Pernar, nadam se da ćete uskoro preći na temu. Hoću. Dovoljno ste imali ovaj uvodni dio. Hvala lijepo. Hvala vama, predsjedavajući. Gospoda iz HDZ-a se uvijek smiju, ali situacija u zemlji nije nimalo smiješna. To vam samo želim reći. Ljudi kopaju po smeću, redovi pred pučkim kuhinjama su dugi, a vi se samo podrugljivo smijete. Molim vas da prestanete s tom praksom i da poštujete. Hvala vam. Htio bih reći da cijela politika koju mi vodimo trenutno prema Rusiji je pogrešna. Šalju se vojnici planira se slanje vojnika na rusku granicu, odnosno čak i povećanje broja vojnika koji su tamo, što smatram zapravo izazivanjem, odnosno provokacijom. I vi znate i sami koliko se NATO u zadnjih 20 godina proširio prema istoku, a Rusija se nije širila prema zapadu. I vidjeli smo iz ponašanja NATO pakta koje su bile posljedice te politike, a glavna je ta izbjeglička kriza. Znači, mi se cijelo vrijeme ovdje bavimo posljedicama. Kriva je Turska jer navodno nije izbjeglice zadržala. Krivi smo mi jer ih navodno nismo određeni broj primili. Međutim, oni koji su stvorili te izbjeglice, koji su stvorili tu izbjegličku krizu, a zna se tko je to, to je SAD, američka vlada svojom vanjskom politikom, oni primaju najmanje izbjeglica. Ali pritom se nama stalno nameće odgovornost. Vi morate ovo, vi morate ono. Daju nam se kojekakve kvote i tako dalje, a uopće se u ovom Visokom domu ne raspravlja o hrvatskoj vanjskoj politici koja je, ukoliko mi odlučujemo, a cijelo vrijeme se priča da mi suodlučujemo u NATO paktu, iako je po meni to laž, mi samo smo tamo poslušnici i sluge. Ako mi tamo suodlučujemo, mi smo onda i suodgovorni za ono što se događa. Međutim, ovdje se događa situacija gdje se potpuno ignoriraju uzroci problema. I tako godinama imamo tipa, 350 000 blokiranih građana, mi se bavimo pitanjem kako ćemo te ljude ovršiti i kojom metodom ćemo im blokirati račun.
ili kojom tehnikom ćemo ih deložirati. A nitko ne postavlja pitanje, odnosno rasprave o tome zbog čega se potraživanja u Hrvatskoj ne mogu podmiriti, zašto je kunska nelikvidnost, o tome nema govora. Kad Pernar spomene kriva je politika Narodne banke, onda ide zijevanje i podsmjehivanje. A do kada? Ljudima to nije smiješno. Ja znam da kada ja ovdje govorim, da vama mnogima, vi bi mene najradije maknuli s ove govornice. Jer vama smeta to što ja govorim. Ali ljudima koji su recimo Libijcima kojima je zemlja pretvorena u pakao, kojima skidaju glave, odakle je dosad neviđena izbjeglička kriza, njima uopće nije smiješno niti svejedno to kakvu politiku Hrvatska vodi prema njihovoj zemlji. Isto ni ljudima u Iraku koji su isto žrtve te bili američke politike koja je dovela do razjedinjenja zemlje, sektaških sukoba i na kraju krajeva pojave islamske države. Također, kada govorimo o terorizmu, a terorizma je bitna stvar, odnosno bitna tema za raspravu. Svi vi znate da Amerika ta koja je talibane dovela na vlast. Zašto se ta istina ne smije ovdje govoriti? Kad američki dužnosnici pred kamerama priznaju da mi smo stvorili ISIL, da mi smo ih naoružali, da mi smo ih financirali kako bi maknuli sirijsku vladu, zašto se onda ne kaže, zašto se ne kaže otvoreno mi podržavamo terorizam? Ne, nego priča će biti mi se borimo protiv terorizma, a dok s jedne strane se tobože borimo protiv terorizma, s druge strane šaljemo oružje tim istim ljudima. Hrvatska vanjska politika, kao i američka, podsjeća me na onu knjigu Dr. Jekyll, Mr. Hyde od Louisa Stevensona. Znači u njoj se jedan ugledan građanin po danu noću pretvara u čudovište. I nažalost, takva je i politika hrvatske Vlade. Znači s jedne strane se borimo za siromašne i tako dalje, a s druge strane guramo ljude u siromaštvo. S jedne strane se govori o domoljublju i nacionalnim interesima, a s druge strane se prodaje suverenitet i lišava se naša zemlja slobode. Drage kolegice i kolege, ako mi u ovom Visokom domu ne možemo odlučivati i izražavati svoje mišljenje, što mi onda imamo? Jel imamo mi uopće državu? Ako mi za svaku odluku koju donosimo moramo ići po konzultacije i ako naša odluka ovisi o volji tih s kojima se konzultiramo, da li onda građani odlučuju neposredno izborom svojih predstavnika ili odlučuje netko drugi umjesto njih? Imamo li mi onda uopće demokraciju? Je li to demokracija? Ja mislim da nije. I htio bih reći da sankcije Rusiji su nama nametnute. Znači oni kažu iz Bruxellesa vi morate uvesti Rusiji sankcije. Kakvu korist Hrvatska ima od tih sankcija? A ova sluganska Vlada, sluganska prema Bruxellesu i prema Washingtonu, što god Amerika kaže, oni rade. Ponaša se na ponižavajući način. Čovjek koji je slobodna i samostalna struktura ličnosti, on sebi to ne bi dozvolio. Ista stvar kad je bio protjeran diplomat iz ruske ambasade. Dođe direktiva iz američke Vlade, morate nekoga izbaciti iz ruskog veleposlanstva i onda se na random, odabere se jednostavno neka osoba, čovjek se ni kriv ni dužan, završi protjeran. Proglasi ga se špijunom kao što je i mene nedavno kolega Beus Richembergh proglasio ruskim špijunom. A samo zato jer izražavam svoje mišljenje, jer smatram da bi Hrvatska umjesto izrazite proameričke politike trebala voditi vlastitu politiku u svojem interesu. A hrvatska politika, odnosno hrvatski interes, ne smije biti stvaranje izbjeglica. A mi znamo tko su ti koji izbjeglice stvaraju. I sve dok Amerika ne prestane sa svojim ratovima. Vi imate situaciju da Amerika kaže u Iranu je recimo neprijateljski režim, treba ga maknuti. Sutradan bi mogao se dogoditi rat protiv Irana. I što onda? Opet kolona izbjeglica. I što se događa? Dok mi zbrinjavamo izbjeglice, Amerika šalje oružje i dalje. I jednostavno potencira krizu, potencira sukob, potencira rat, krv i nasilja iz samo jednog razloga. Da bi vladala svjetskim resursima, da bi vladala naftom. Ne ide Amerika u Irak zato jer je njima stalo do toga da Iračani ili ne znam Libijci imaju demokraciju.
To su bajke za malu djecu. I umjesto da naš premijer u Bruxellesu to javno i otvoreno kaže, mi ko papagaji, oni kažu uvedite sankcije Rusiji, Plenković će reći uvodimo sankcije Rusiji. Ako kaže Bruxelles, ne znam, pošaljite vojnike na rusku granicu, mi kažemo šaljemo vojnike na rusku granicu. Ako je to obilježje suverene države, ja ne znam što, meni to izgleda više naša politika kao politika NDH od '41. do '45. Kad su direktive dolazile iz Berlina i kada smo mi na svaki mig, tipa, na primjer, Berlin kaže navještamo rat Sovjetskom savezu, Pavelić kaže navještamo rat Sovjetskom savezu. Berlin kaže šaljemo vojnike na rusku granicu, Pavelić kaže šaljemo vojnike na rusku granicu. O čemu mi pričamo, dame i gospodo? Jesmo li mi suverena država? O tom pitanju, to sam ja pokrenuo pitanje kad smo raspravljali o izbornom zakonu. Mi sad pričamo o izmjenama izbornog zakona, ko se može kandidirati, a ko ne može, a ja sam na to rekao potpuno je svejedno ko će se kandidirati, ko će biti izabran, ako ti koji su izabrani neće biti ti koji će odlučivati. I mene žalosti da već 20 godina se uopće ova tema ne dotiče. Sabori se mijenjaju, odnosno sazivi Sabora i zastupnici, a nitko o tom pitanju i tom ozbiljnom problemu ne govori. Zašto je tome tako? Jesmo li postali dobre sluge? Kada sam rekao akademiku Stjepanu Zduniću, to jest doktoru znanosti i bivšem direktoru, to jest ja mislim Ekonomskog instituta, on mi je rekao, pa Ivane, pa mi smo uvijek bili u vazalnom odnosu. Kad sam mu rekao na taj problem upravljanja zemljom izvana. Međutim, što se postavlja pitanje? Može li zemlja koja je u vazalnom odnosu, koja je sluga, koja nema ni svoju ni monetarnu politiku u svom interesu, ni vanjsku politiku, ni carinsku politiku, znači sva obilježja naše politike zapravo nisu u našem interesu, a od nas u Saboru se očekuje da zemlja ima dobre rezultate. I još jedna stvar, javnost za ovu katastrofalnu ekonomsku situaciju, a objasnio sam da nam je ta ekonomska politika nametnuta izvana. Birači će kriviti nas. Oni će reći vi iz Sabora ste krivi jer ste vi donijeli te odluke. Vi ste krivi jer je valutna klauzula tu. Vi ste krivi zato jer moramo, ne znam, primati izbjeglice ili zato jer ne znate se nositi s tom izbjegličkom krizom. A jesmo li mi krivi? Jesmo li mi saborski zastupnici ti koji smo donosili odluke koje su dovele do problema? Možda na papiru jesmo. Možda, drage kolegice i kolege, neki od vas jesu dizali ruke za te odluke. Ali je pitanje, jeste li vi u tim trenucima bili tek lutke na koncu ili ste uistinu izražavali svoju volju? I to je ozbiljan problem. Da li je ovo jedan Muppet show? Da li smo mi ovdje lutke? Ili smo mi ljudi koji imaju svoje dostojanstvo, osjećaj samopoštovanja, dame i gospodo. Vi ste saborski zastupnici. Vi ste ti koji odlučuju o sudbini naše zemlje. Pa ne možete vi dozvoliti da neko peti koji nikad nije izašao na izbore u Hrvatskoj, za kojeg mi ni ne znamo, kojeg mi nikad nismo vidjeli, da odlučuje o tome hoće li se u Hrvatskoj privatizirati državna imovina ili neće. Hoće li dobiti 20.000 ljudi otkaz ili neće? Hoće li se outsourcing napraviti? Hoće li se autoceste privatizirati? Hoće li se mijenjati Zakon o radu? Kako se može dogoditi da vi niste ti koji o tome odlučuju? I žao mi je što premijer Plenković ne koristi znači vrijeme u Bruxellesu da se više založi za hrvatske interese, već nam dolazi ovdje samo da bi nam prenio poruku što su oni njemu tamo rekli. Ako vi, gospodine Plenković, u Europskoj uniji, u Bruxellesu ne odlučujete o ničemu, ako vi samo dolazite ovdje da bi nas izvještavali, ako se vi za ništa što bi bilo u našem interesu ne možete izboriti, koji je onda smisao tih odlazaka tamo? Onda možemo jednostavno i ukinuti Sabor i možemo dovesti ovdje namjesnika Europske unije kao što su svojedobno pokušali u Grčkoj. Pa da, neka pošalju svog nekog, ko što ima u BiH, onog visokog predstavnika i on lijepo neka ode u Banske dvore, a mi, dame i gospodo, idemo svi kući, jer u suprotnom je ovo sve farsa.
Ovo je dame i gospodo farsa. Hvala vam.